Hello, good morning. Hello guys, good morning. Mayong buntag. Good morning sa atin lahat. Oh, gabay mo tagyap. Gabay naman ta. Duwa ta ka daw wala ka bike guys. Oh, nakakatawa niyo. Oh, kanami nakatubo ka ilang tubo guys. Oh. So, duwagid ka adlaw ay ta ka bike guys kay nagpahuway ta. Pahuway ta sakto. So, ang bike ko subong daw every other 2 days na, hindi na every other day. Okay, so ride trip lang kita tanan. Magharong lang kita sa mga rides ta. Thank you for watching always ha. Shout out sa solid followers ta da. Ride trip everyone.